میرا ساتھ دیجیے گا. یا اللہ یا اور جنت دا نقشہ کی پوچھنا جنت دا نقشہ کی دساں ایک پاسے ساو
सावा गुंबद है, सावे का मतलब था यानी सुनहरा ग्रीन, एक पासे सावा गुंबद है, एक तरफ सुनहरी जाली, एक पासे सावा गुंबद है, एक पासे सुनहरी जाली, और कदी गार विच नीर वहां दिरे, कदी अर्श ते रब नूं मनांदे रहे, हर थां ते कमली वाले ने, हर थां ते कमली वाले ने, इस उम्मत दी लजपाली, हर थां ते कमली वाले ने, इस उम्मत दी लजपाली, किस मूनल ओदी नात पढ़ा, कौनेन दा जेड़ा वाली, ओदा रुतबा सब तो वखरा है, ओदी सब तो शान निराली।